हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ तो मुझे मानस तो यहाँ हूँ मोर फास्ट ब्लॉग आपन ए ब्लॉग पूरा फास्ट टू लास्ट जाए देखु आ एंजॉय भी करूँ आदि भी मो ब्लॉग भल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए ना देखो यहाँ हूँ मोर आज ब्रेकफास्ट सकाल ट्राए करके देखा कारण बाँ हाथ करा पड़े मोबाइल हाथ पड़ू ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସତ କଥା କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯିଏକି ଆମ ଏଠିକାର ଫେମସ୍ ସାଇ ମନ୍ଦିର ତ ଆମର ଏଠି ଅଛି ବରି ବାଲିବିଲିରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ବି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସହ ବି ଆମେ ଯିବା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖା କରୁଛି साई मंदिर पहुँची गले तो कारण भीतर को कैमेरा अलाउ ही नहीं ये आपको देखे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे এটা আমার জগন্নাথଙ୍କର চক ଯାହାକି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଚକଟି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ଚକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକ ଏଇଟା ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଯିଏକି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ନିଆଁ ଲଗା ହେଇକି ଜଳେ ଏଇଟା ପନିର ନା এটা মশরুম হ্যাঁ তিনটা দে ঠান্ডা হবে চলিব তো ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ପଟାଟୋ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି तो मुझे आसी घरे पहुँचली राति भी होगलानी टाइम 6टा पाखापाखि होगलानी तो जदि मो ब्लॉग आपको भल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने जमा भूलें बाय।